बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामईन, आज की वीडियो में जानते हैं उस बच्चे के बारे में जो बगैर बाप के पैदा हुआ अल्लाह के हुक्म से। इस बच्चे ने कौन सा मकाम पाया, कुरान और हदीस की रोशनी में जानते हैं। जी हाँ, बात करते हैं उस अजीम माँ की, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की। इस माँ की पाकदामनी की मिसालें कुरान मजीद में सूरह आल इमरान और सूरत माइदा में मिलती हैं। इस पाकदामन खातून ने अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका लिया और सारी दुनिया की औरतों पर बरतरी पा गई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम के घर हुई। हज़रत मरियम की वालिदा का नाम हन्ना था और हज़रत इमरान हज़रत सुलेमान की औलाद में से थे। हज़रत इमरान की बीवी हन्ना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। हज़रत इमरान बहुत ज़ाहिद इंसान थे और मस्जिद अक्सा में इमामत करवाते थे। एक दिन हज़रत हन्ना बैठी हुई थी कि उनकी नज़र एक मंजर पर पड़ी। वो देखकर औलाद की ख्वाहिश इनके दिल में पैदा हुई और अल्लाह से औलाद की दुआ की। हज़रत हन्ना दरख्त पर क्या देखती हैं कि एक चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही थी और उसे प्यार कर रही थी। जब अल्लाह ने दुआ कबूल की तो हज़रत हन्ना को एक प्यारी खूबसूरत नेक सीरत बेटी से नवाजा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थे। कुरान मजीद की सूरा 19 का नाम भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से है और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 34 बार आया है। चूँकि हज़रत हन्ना ने मन्नत मांगी थी कि मेरी औलाद बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए नज़र होगी, जैसा कि कुरान मजीद सूरह आल इमरान में आयत नंबर 35 में जिक्र है। जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है उससे मैं तेरे नाम आज़ाद करने की नज़र मानी, इसे तो मेरी तरफ से कबूल फरमा। यकीनन तू खूब सुनने और जानने वाला है। बनी इसराइल की रवायत के मुताबिक जो बच्चा बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए नज़र होता वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में अपनी ज़िंदगी बसर करता था। नज़र के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा में लाया गया ताकि उलमा की सरपरस्ती में इसे दे दिया जाए ताकि आप तौरात का इल्म हासिल कर सकें। जैसा कि कुरान पाक में सूरह आल इमरान आयत नंबर 36 में बयान है। तर्जमा: जब बच्ची पैदा हुई तो कहने लगी, ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई है। अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है और लड़का और लड़की एक जैसे नहीं। मैंने इसका नाम मरियम रखा है और इसे और इसकी औलाद को मैं शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में लाई गई तो उलमा के दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ। हर कोई उनकी कफ़ालत करना चाहता था। तो आखिर में ये फैसला हुआ कि जिस कलम से तौरात लिखी जाती है सभी अपने अपने वो कलम पानी में बहा दें। जिसका कलम उल्टी सिमत में चलेगा वही बच्चे की कफ़ालत का हकदार होगा और पानी में जिसका कलम उल्टा बहा वो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को उनकी कफ़ालत में दे दिया गया, जैसा कि कुरान मजीद की आयत नंबर 33 और 34 में अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है, बेशक अल्लाह ताला ने तमाम जहान के लोगों में से आदम को, नूह को और इब्राहीम के ख़ानदान को और इमरान के ख़ानदान को चुन लिया कि ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं और अल्लाह ताला सब सुनता जानता है। हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की बीवी इशा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हन्ना आपस में हकीकी बहनें थी। इसी तरह फिर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की खालू थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जब हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में दे दिया गया, जैसा कि कुरान पाक में भी जिक्र है सूरह आल इमरान आयत नंबर 44 में, तू उनके पास न था जब वो अपने कलम डाल रहे थे और मरियम को उनमें से कौन पालेगा, और ना ही झगड़े के वक्त तुम उनके पास थे। इसी तरह हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ही हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के कफ़ील हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आम बच्चों से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। खूबसूरत मजबूत जिस्म, नहायत नेक नफीस तबीयत की मालिक जब अपनी खाला इशा और खालू हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के घर परवरिश पाकर आप बड़ी हुई तो आपको बैतुल मुक़द्दस में इबादत का एक मखसूस कर दी गई। इस कमरे में हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लेके जाते तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को इबादत में मसरूफ़ पाते और उनके पास मुख्तलिफ़ अनवा के फल पड़े होते। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के पूछने पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बताती कि ये सब अल्लाह की तरफ से है।
جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہے، جب کبھی زکریا ان کی کمرے میں جاتے تو ان کے پاس روزی پاتے، وہ پوچھتے اے مریم تیرے پاس یہ روزی کہاں سے آئی ہے؟ تو وہ جواب دیتی کہ یہ سب اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا۔ پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک روبرو انسان کی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت مریم کسی اجنبی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی اور بولی، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو میں تجھ سے رب کریم کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العزت کا پیغام سناتے ہیں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری حضرت مریم علیہ السلام حیران ہوئی کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کبھی کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں، تیرا رب فرماتا ہے اور جب ہم اسے ایسا کریں گے اس لڑکے کو ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی طرف سے ایک رحمت، یہ کام ہو کر رہنا ہے، بچہ پنگوڑے میں باتیں کرے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے گلے میں پھونک مارتے ہیں جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس پر بہت سے نادان لوگوں نے بہتان لگائے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے نکل گئیں اور تنہا رہنے لگیں۔ ایٹی وائز کے سامعین، اس حالت اور تنہائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے کتنی تکلیف برداشت کی، مگر اللہ کی رضا کی خاطر۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام کو بہت تکلیف محسوس ہوئی اور وہ ایک کھجور کے تنے کو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ کھجور کا درخت ایک پرانا خشک درخت تھا، لیکن اللہ کی قدرت سے اس خشک درخت نے ہرا رنگ اپنایا اور پھلدار بن گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام درد سے بے چین تھی اور بدنامی کا خیال بھی ساتھ تھا۔ اس تکلیف کے عالم میں آپ کے منہ سے نکلا کہ اے کاش میں مر چکی ہوتی اور بولے بسرے لوگوں میں شامل ہو چکی ہوتی۔ پھر حکم الہی سے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے پاس پانی چل نکلا اور حکم ہوا، پانی پیو، کھجور کھاؤ تاکہ تمہیں تقویت ملے۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی اور اپنے بیٹے کو لے کر آپ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ گود میں بچہ دیکھ کر نادان لوگ شدید غصے میں آ گئے اور الزام تراشی کی۔ اس تکلیف کے عالم میں حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ اس پر لوگ بولے، یہ نومولود ہمیں کیا بتائے گا؟ حکم الہی کا بلا کون ڈال سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں ہی بات کی، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ مریم 33 تا 30 میں بیان ہے، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی اور نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا، اور جہاں کہیں ہوں میں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مسلم، نسائی، بخاری اور ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھی اور امت میں حضرت خدیجہ علیہ السلام سب سے افضل عورت ہے۔ ایٹی وائز کے سامعین، ایمان کی پختگی اور سکون قلب اللہ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری اور آپ کے سب کے ایمان کی تا قیامت حفاظت فرمائے۔